नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंध पंचमोऽध्याय। परीक्षित उवाच कहे परीक्ष नृपमणि भोमुनि शुण मोर वाणी। हे तोर मुखु ज्ञान मान शुणी श्रुतिरे कलिपान। घोर संसारु उद्धारिल विष्णुर चरित कहिल। एबे संदेह मोर मन तक्षक करिब दंशन। एकाल रूपी महासर्प हरिब मोर एड़े दर्प। दंशिब लोचने देखिबी केमंत देह समर्पिबी। एणु मो चित्ते भय पाई तुम्भ मोरे कहिलई। दुसह संकट कषण एथिरु कर परित्राण। एमंत राजा मुखु शुणी कहन्ति शुक महामुनि। शुक उवाच शुक कहन्ति शुण राय श्री भागवतर निर्णय। ए भागवत आदि अंत विश्वात्मा हरिर चरित। भगवान परं पुरुष अमीय रूपे परकाश। जार अनुग्रह करी ब्रह्मा जनमी सृष्टि करी। जार स्वरूप होइण सत्वगुण को विष्णु जन्म। जन्मी संसार प्रवर्तन्ति पाळिण रचना करन्ति। जहार क्रोधु जात होई रुद्र जगत संहारई। शुण परीक्ष क्षितिपति मरिबु बोली जेउ भीति। प्राणिता अज्ञाने करन्ति तु एबे छाड़ एही भ्रांति। जन्म कौणसी दिन नहिछ तुम्भे तोरा जन। आगरे जन्म होइब वर्तमान रे न मरिब। अहिके जात नहि अछ जन्म नहि थिल पछ। उत्पत्ति स्थिति जार नाही विनाश होइब किम पाई। पुत्र पौत्रादि एतोहर केहि जे नुहन्ति काहार। संपत्ति ऐश्वर्य मत वासुदेव माया संचित। जेमन्ते बीजरु अंकुर तहु वृक्षादि अवतार। से फल फल प्रत्यक्षे बीज अंकुरी पुणी वृक्षे। हेमंते नोहे पिता पुत्र संबंध जान परीक्षित। एहा से कहिबा बुझाई जेन्हे काष्टरे अग्नि थाई। अरणी करी तामंथिले अग्नि प्रकाश होए भले। प्रत्यक्ष दर्शन दियई अरणी भस्म से करई। आपने अंतर ध्याने जाई ए भावे देहे माया थाई। जोग अभ्यास रे मंथिले दर्शन पाई ताकू भले। से कर्म बंधन शरीर दग्ध करी हुए अंतर। स्वप्ने जे मुंड काट जाई प्राण त्याग होई न ठाई। निद्रा भंगरे मिथ्या होई ए भावे जन्म मृत्यु दुई। ए आत्मा शरीर बिलग जन्म मरणे नाही संग। घटर भितरे आकाश से घट जेबे होए नाश। आकाश पूर्णमय दिशे घट बिजोगे रहे शेषे। से भावे देह नाश गले जीव
মিশই ব্রহ্ম তুলে ঘটর বিনাশ হুই জন্ম মরণ তার নাহি জীব অবিনাশী বোলাই পুনি শরীরে প্রকাশই মন হি দেহ গুণ কর্ম আপনে কর সৃজন সে মন মায়ারু সম্ভব তেণু জনম মৃত্যু লাভ মায়া দেহর অধিষ্ঠান দেহ সংযোগর বিযোগ মায়া দেহর অধিষ্ঠান দেহর সংযোগ বিধান ঘৃত বଳିতা যোগ পাই যে সনে প্রদীপ জলই তাহাকু অসংযোগ কলে অগ্নি অদৃশ্য হয়ে ভলে এমন্ত জীব কর্মযোগে দেহরে সংযোগ বিযোগে হরি হরি বল দেহ দর্শন ভস্ম ভোগ এ সর্ব মায়ার সংযোগ দীপরে অগ্নি যেনে থাই দীপ বଳିতা নাম বহি তাগলে বৈঠা বলাই সংযোগে এ জীব কুহাই জীব মৃত্যু কর্মে বিযোগ দেহর জগুণে সংযোগ তম গুণরে নাশ যাই সত্ব গুণরে সে বঢ়ই দেহে আত্মা লাগি নথাই আত্মা যে জ্যোতি স্বরূপ হি ব্যক্ত অব্যক্ত পরাপর আকাশ প্রায়তা সঞ্চার সর্বব্যাপী যে নির্বিকার অন্ত উপমা নাহি যার জগত আশ্রয় যে ভূত সর্বব্যাপী নিশ্চল মত অমৃত ফল সে ফলন্তি যোগ অভ্যাসে উৎপত্তি ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ଜାଣି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ମଣି ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ଚିତ୍ତ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଧର ମନକୁ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଭର ବାସୁଦେବରେ ଆତ୍ମା ଲୀନ ଧ୍ୟାନ ଦେଖ ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତକ୍ଷକ ବାଧା ନ ଲାଗିବ ତକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପରେ ଦଂଶିବ ତୁମର ଶରୀରେ ମାୟା ଦେହକୁ ସେ ଦଂଶିବ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଭସ୍ମ ହେବ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭର ଦଗ୍ଧ ନ କରିବ ଶରୀର ଏମାନ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ପୁଣ ଭୋଗ ନୋହେ ତୁମ୍ଭ ଦେହେଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଈଶ୍ୱର ଅବିନାଶୀ ଜୀବ ତୁମ୍ଭର ତେଣୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଡର ଜନ୍ମିଲେ ମରଣ ନିକର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଲୀନ କରେ ତେବେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅଟଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ପରମ ପଦେ ଅଛି ବ୍ୟାପୀ ଏ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମଧ୍ୟାନେ ଲୟ ଲଗାଓ ନିରଞ୍ଜନେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାବ ଜାଣଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ପାଇ ସେ ନିରାକାରେ ଲୀନ ହୋଇ ଚାରି ପ୍ରଳୟେ ଶଙ୍କା ନାହିଁ ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏହା ତକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ଚରଣରେ ଦଂଶି ସେ ବିଷ ଅଗ୍ନିରେ ଏ ଦେହ ଦହି ହୋଇବ ଭସ୍ମମୟ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ ଜୀବନ ଥିବ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତୋ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଜିଣୀଣ ସତ୍ୱର ପରମ ପଦେ ଯାଇଥିବ ଏ ମାୟା ଦେହ ନ ଦେଖିବ ଏମନ୍ତ ତକ୍ଷକ ସ୍ୱଭାବେ ଋଷି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳିବେ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ଘାତ ତକ୍ଷକ କରିବ ନିୟତ ମାୟା ଶରୀର ନାଶ ଯିବ ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବ ତୁମ୍ଭର ଦେହୁ ଆତ୍ମା ଜୀବ ନିରାକାରରେ ଲୀନ ହେବ ଜାମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ପୁଚ୍ଛା କଲ
କହିଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସକଳ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯେ ବାସୁଦେବ ଏବେ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ମୌନ ବ୍ରତ ହୋଇ ବସ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ମନରସ ମନ ଲଗାଅ ତନ୍ ମନରେ ପଶ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ କି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ନୃପ କହ ହେମନ୍ତ ସୁକ ମୁଖୁ ବାଣୀ ବୋଲଇ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକିତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ମହିମା ନ ଜାଣଇ ଶେଷ ତୁମ୍ଭର ଭାବ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ତୋ ବିନୁ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମନ ମୋର କାଳେ ରଖିବ ଚକ୍ରଧର ଆଶା ବିଶ୍ରାମ ବାନା ତୋର ମୋ ଆଶା ରଖ ତୋ ପୟର ନମସ୍ତେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଭବ ଜଳରୁ କର ତ୍ରାଣ କହିଲାସ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି କରିବେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ଭାବେ କହିଲାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ତ୍ରାହି କରିବେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ହରି ହରି ବୋଲ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे नैमिषारण्ये सुत शौनक प्रश्ने शुक परीक्षित संवादे परमार्थ शरीर निर्गुण कथने नाम पंचमोऽध्याय।